लग रहा है। अब देख लोग के ये फोटा मेरे के नजदीकी है। इधर तो कैमरा ये देखो, कैमरा में ये इधर 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 वो देखिए वो क्या है वो ऐसे नहाना चाहिए आके। और ये भूटान इलाका बहुत ही नजदीक है मेरे लिए। ये हाँ, सफर करना बहुत ही मुश्किल। सीखना चाहिए इधर आके। ओह, बहुत कमाल लग रहा है। এবাগে তারি শুন এবাগে ঘৰত থাকি আকৌ লাভ নাই। সেইকাৰণে অলপ ৰবিবাৰ চবিবাৰ হ'লে এনেকুৱা জেগাত অলপ ফুৰিব আহিব লাগে, গম পাইছে না? ঘৰত থাকি কি কৰিবি হা? ঘুমে দেখবি, পাবজি খেলবি, চিখত চাধা খাবি, তাত বাহিৰে কি কৰিবি? তাত কৰি আমাৰ লগত অলপ ফুৰিব আহিবি বা নিজে এখন বাইকখন লৈ কিনে অলপমান এগবি আহিবিছো। এগলা চাউলে দেখি দি অলপ দেখি দি অলপ মই জানাই নাছিলে কেলা ইমান ধুনীয়া থাকে বুলি। এই জোহৰাই লৈ আহিছে। এই ভিডিঅ' কৰি